হিন্দিরা ভাবে তারা পরিবারী বাবা সেসব যে মেহনত করছো ইয়ার পাশে সাথে সাথে কোরআনে করিমার মাহানি আর তফসিরগুলো ভিডিওরে কোরআন থেকে মাতাবেন দিয়ে হায়রো দুগে লগাবুলরে মেহনত করো আল্লাহ তাআলা এই আমরা হচ্ছে সময় মেহনত করতে কবুল করিল আমিন এরবাদে পেশা বিশেষ করিয়া আমাদের আর জামিয়া ইসলামিয়া আল হারাম আলী পেশা বিশেষ করিয়া আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে করিমরে তারা উদ্দুল্লাহ পালি এবং কলা দিয়া প্রত্যেক জমানো পাইয়ার আল্লাহ মাঝে তোমাকে আলহামদুলিল্লাহ তো আমরাও পেশা বিশেষ সামনে ও খুশি করে মেহনত করবে আরো তোর জাহাজের গোলামি তৌহিদ मेहनत करूँगा कोशिश करूँगा अल्लाह ताकि हमारे तो क्या जरूर होगा तो हुक्म तो हम आ गया हम लोग हमारा मुसाफिर का नतीजा बताए हमारा बिल्कुल कार्य करो लेकिन हमारा बिल्कुल मेरे कगरी जाने वाले हमारा मजबूत है वस्तु का सीधा बोले तो ये जामता लगाना किन्नो तो जहाँ से बुरा निकलता है हाजिर जो है दिल खुशी जो मामले से है उन्होंने शुरू माले एनाम किया है उन्होंने बोले तो आज वेलम हाफिज मोहम्मद रफी जमात हफ्तु तो फैसले माने आरोप तो ना दिया हम लोग हमारे नाम दिया करते तो आज वेलम हाफिज मोहम्मद रफी बाबा नाम जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब जमात हफ्तु ये आ गया एक बार मेरे घर से एनामत होती आरा वही से हमला मुहद्दिस जनाब मौलाना करीमुल्लाह साहब बारकल्लाहु फी हयातिही ला तो जामिया इस्लामिया अल हराम तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद शुआइब बाबा नाम जनाब मौलाना सईदुल्लाह साहब जमात हफ्तु मेरे नाम दिया गया आराम रईस मादुरी यह है बिहार हमला कायदुल कुबरा जनाब मोहतरम मौलाना अबुल हसन साहब बारकल्लाहु फी हयातिही हक़ जामिया इस्लामिया अल हराम तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद फैसल जमात हफ्तु तीन नंबर में आराम हम लोग को पता दिया दीवाने की एनाम दिया है मुजाहिदा दिया है बोले थे जामिया इस्लामिया अल हराम तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद फैसल बाबा नाम जनाब रमीज अहमद साहब जमात हफ्तु saya naibah dari beri Arab Ustazul Hadis Janaab Muhtaram Maulana Khairul Amin Sahib Barakallahu fi hayatihi saya Terbaik Arab program ham insyaallah lagi serai itu bisa gitu एकदम पूरा रहेगा तो हमारा बिल्कुल नजर से अब हम लोगों को मुबारकबाद दिया था और खुसूसन हम लोग कायम गुरुवाला बोली जाना कि ऐसा विषय मेहनत तो बच्चे हमारा वो मुबारकबाद पेश करा यार बात है कुछ जिस बात में आ गया भाइयों तो अच्छे मेहमान
আমাদের রোড আছে আমাদের সমাজে হালকা বিজয় আছে মোবারক বার্তায় যারা এরপরে ইনশাআল্লাহ আজিজ রহমান আনার رئيس حملة صدر مجلس محدث جناب مولانا كريم الله صاحب بارك الله في حياته تعالى একদম মুক্তসর সময় মেরে গড়গড়িয়ার দাতা রসুল হাজি করিমান দেন নসিহত করু তারপরে আরা জিনিস দোয়া সাথে হরম করা দেব ইনশাআল্লাহ দুয়াতে আজ নসিহত কাজ পুরা হয়ে যাবে পাঁচ টাকা পাইতে সেগুলো হলে আশা করি